Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So kita continue dengan tutorial chapter 11, okay, deformation of solid. Okay, number 1. Okay, a vertical wire of uniform cross-sectional area is stretched by adding masses on its ends. Which of the following quantity does not affect the strain produced in the wire? Okay, so strain equal to elongation over original length. So mesti effect original length ataupun yang modulus equal to stress over strain. So strain sama dengan stress over yang modulus. So meaning that stress ada effect and yang modulus pun ada effect. So density tidak kena mengena. Okay, which of the following correctly give example of ductile and brittle? Okay, so ductile is kemuluran. Okay, kemuluran meaning dia boleh change the shape of the solid. Brittle is rapuh, kerapuhan. Okay, maksudnya dia pecah tanpa tukar bentuk. Okay, so rapuh is glass. So kemuluran yang boleh ubah bentuk lagi adalah steel. Okay, number 3. A wire is stretched until it undergoes plastic deformation. Okay, which statement is true? Okay, true maksudnya untuk plastic deformation. Kalau A ni salah. Okay, proportional tak Okay, return pun kita salah. Okay, C ni betul. Dia slide over each other. Okay. Okay, number 4. Okay, slide je Kalau yang broken ni maksudnya dia dah pecah, dah break. Okay, so D ni pun salah. Okay, number 4. Okay, shape of true stress strain curve for material depends on. Okay, nama pun stress strain, so dia depend kepada strain lah ataupun stress. Okay, number 4 A. Okay, number 5. When a wire extended by a force, the extension produced is X. If F equal to K, X the value of force constant, K is affected by. Okay, so F equal to Kx, so K equal to F over X, force dan juga extension lah. Ini adalah C. Okay, number 6. Okay, which one of the following is true about the bulk modulus? Okay, bulk modulus equal to pressure over change of volume per dengan over volume. Okay, so it's true is the ratio of compressive stress. It's true kan? Okay, so it's a ratio of strain bulk modulus stress. Sorry. So it's the ratio A jawapan dia. Okay, stress over volumetric strain. Okay, number 7 compressive ditekan. Cancel tarik. Okay, number 7. Which of the following is unit of compressibility? Okay, so compressibility kappa equal to 1 over bulk modulus. Okay, bulk modulus unit dia adalah Pascal. Okay, so ni unit dia compressibility Pascal -1 ataupun 1 over Newton per meter squared. So akan dapat M squared over Newton. So jawapan dia adalah B. Okay, itu untuk soalan objektif. Okay, so kita ke soalan seterusnya. Okay, saya buat soalan nombor 15 dulu. Okay, yang senang dulu saya buat.
Okay, a metal bar has a cross-sectional area. Okay, 4 centimeter squared. Okay. Area 4 cm squared. Length sama dengan 50 cm. And force equal to 1 times 10 power of 4 Newton. Okay, so apa-apa pun please convert into SI unit. So yang ni convert 4 darab 10 before negatif 2 kuasa 2, so akan dapat 4 darab 10 negatif 4 m squared. So this one 0.5 meter. Okay, kita convert. Okay, so A, find the stress. Stress equal to perpendicular force divide by area. So 4 darab 10 kuasa negatif 4 divide by sorry. So saya terbalik. 1 darab 10 negatif kuasa 4 divide by 4 darab 10 negatif 4. Okay, so dapat berapa Newton meter. Okay, untuk B, if the bar elongates. Elongates ni meaning dia panjang. Sebanyak ni adalah E. Okay, panjang. Elongates panjang. Okay, so strain. What is strain? Strain equal to elongation over L naught. So elongation 0.5 times 10 to the power negative 2 meter divided by L naught 0.5. Okay, ni meter, so kat sini no unit. Okay, tak ada unit. Just ratio. Okay, C, determine the Young modulus. Okay, Young modulus equal to stress over strain. So stress awak ambil result kat sini divide by strain yang result kat sini. Okay, so dapatlah berapa nm negatif 2. Okay, ni jawapan negatif 2. Alright. Okay, next D. Calculate the strain energy per unit volume. Strain energy U per V equal to half stress strain. Okay, so half. Okay, darablah stress berapa dengan strain. Okay, dapatlah berapa energy per volume Jm negatif 3. Alright, sekarang ni pasti make sure convert into SI unit. Okay, next. Okay, number 13. Okay, what is mean by stress? Okay, awak tengoklah definition of stress. Okay, definition of stress dengan strain. Okay, perpendicular over area apa semua. Okay, state the relation between stress and strain. Okay, yang ni relation dia Y yang modulus equal to stress over strain. And condition for its validity. This one kita boleh apply untuk limit of proportionality. Meaning untuk deformation, elastic deformation sahaja. Okay, dia tak boleh guna untuk plastic deformation. Alright. B. Okay, B. The force F against elongation Fe graph for y x and y. Okay, as shown in the figure, the wire has the same original line and same cross sectional area of 4 mm squared. Alright. Calculate the work done
calculate the work done to extend wire X and Y by 1 mm. State which wire is more rigid. Okay, 1 mm kalau kat sini, okay, awak boleh ambil sini lah. Okay, so work done. Okay, ni wire X ya. Saya buat wire X dulu. Work done equal to half FE. Work done sama juga dengan energy kan. Okay, W equal to half FE. Okay, so half, okay, force dia adalah 200, elongation dia 1 times 10 power of negative 3. Okay, so kat sini saya calculate dapat 0.10 joule. Okay, untuk wire Y sama juga. Okay, kat sini kalau 1 mm, okay, berapa kat sini force dia? Berapa? Okay, so half force dia adalah 125. Betul tak? Okay, 125 darab dengan 1 darab 10 negatif 3. So kalau saya kira kat sini, okay, dapat, okay, unit yang salah 0.6 sekejap, betul tak? 0.0625 joule. Okay, state which wire is more rigid. More rigid tu maksudnya lebih keras. Okay, lebih keras. Okay, untuk kita memanjangkan 1 mm, okay, untuk kita panjangkan 1 mm, yang mana kita memerlukan force yang lebih banyak ataupun work done yang lebih banyak, iaitu wire X. Okay, work done lagi besar kan, maksud kerja kita lakukan lagi banyak untuk extend 1 mm. Okay, so meaning that wire X is more rigid. Okay, because the larger force, the larger work done, force is needed to extend spring ini. No, so to extend wire by 1 mm. Okay, kita memerlukan work done yang lebih besar untuk extend 1 mm compare wire Y. Okay, number 2. From the graph above, calculate the ratio of Young modulus of wire X to wire Y. Okay, nak cari Young modulus. Okay, Young modulus. Okay, Young modulus of wire X. Kita tahu Young modulus F L A E. Okay, wire Y F L A E. Okay, kita ambil satu je daripada graf ni, tak kisah mana-mana pun. Okay, saya ambil 1.5 contoh 1.5, force 300. Okay, L tak ada. Ni wire Y. Tak maaf. Okay, wire X yang 300, L tak ada, area pun tak ada, E dia adalah 1.5 darab 10 negatif 3. Okay, E tak ada. Okay, untuk Y saya ambil force 750. Okay, tak kisah pun awak ambil je mana-mana sebab dia sama je. L. Okay, elongation untuk 750 adalah 6 darab 10 negatif 3 elongation. Okay, kenapa kita tak perlu masukkan ni? Sebab tadi same original length and same cross sectional area, kita boleh cancel out. Okay, so ini awak akan dapat dalam in term of A
over E. Okay, yang ni pun sama A over E. A pula. L. L over E. Okay, next barulah awak buat ratio of okay, next baru buat Y X over Y. Okay, dapat berapa ratio dia? Kalau ratio meaning unit dia cancel out. Okay, dapat tak yang ni? Jawapan yang ni. Alright. Okay, next. Number 11. Okay, a rubber cord of catapult. Catapult tu okay, catapult tu macam awak main, tak tahu lah awak dan tak main Angry Bird. Okay, Angry Bird. Okay, kita tarik dia ke sini. Lepas tu bila lepaskan, benda tu pun akan bergerak lah. Okay, kita tarik, tahan, lepas tu dia bergerak. Okay, rubber ni okay, rubber cord ni has a cross sectional area, okay, 2 mm squared. Okay, convert kepada meter squared, 2 darab 10 kuasa negatif 4 squared. Okay, kalau lupa macam mana nak convert, tengok balik unit conversion. Okay, unit conversion. So L sama dengan 10 cm, so akan jadi 0.1 meter. It is stretched to 12 cm and then release vertically. Okay, so ada mass dia 30 gram. Stretch. So E dia 12 cm. E ataupun X 0.12 meter. Okay, mass 30 gram. Okay, 0.03 kilo. Okay, determine the velocity of the stone if the Young modulus, okay, 8 and M-2. Okay, nak cari V berapa. Okay, kat sini kita boleh pakai apa ni? Okay, apa energi yang ada kat sini? Okay, kita tahan dia, kita hold dia kejap kan. So ni ada US. Okay, ada elastic potential energy, and then bila dia kita lepaskan, so ini ada kinetic energy. Okay, so kita pakai conservation of energy. Energy before equal to summation of energy final. Before ada US, final ada kinetic energy. Okay, elastic potential energy equal to half Fx ataupun half kx squared. Okay, ataupun then equal to half mv squared. So ada half kita boleh cancel out. Okay, and then nak dapat mana force? Okay, force kita ada Young modulus. Okay, Young modulus. So Young modulus equal to FLAE. So F equal to YAE over L. Nah, Young modulus. Okay, substitute of Young modulus. Okay, area ada, E pun ada, over L0 pun ada. Okay, dapat force kat sini. Okay, nanti awak masukkan kat sini. Okay, X ni saya kata sama dengan elongation. Okay, masukkan. Lepas tu mass. Okay, masukkan mass. Okay, cari V squared. So V sama dengan berapa? MS negatif 1. Okay. Okay, kemudian soalan number 8. Okay, a Young modulus of a bone is 1.5 times 10 to the power of 10 for a bone. The bone will fracture, akan retak if greater stress than
1.5 times the power of 10 m negative 2, okay, is imposed on it. Okay, what is the maximum force that can be exerted on a femur bone, okay, tulang peha kita ni kan, in the leg if it has a minimum effective diameter, okay, diameter of 2.5 cm. Okay, femur. Okay, so mungkin bulat lah kot tulang ni. Okay, bulat lah kot. Okay, dan cari maximum force. Maximum force. Okay, kita tahu maximum force. Kita ada diameter. Okay, stress equal to F over area. Okay, assuming tulang ni bulat, cross sectional area dia bulat. Okay, so stress ada kan? Stress ada, so awak buat area sama dengan pi r squared. Okay, r squared radius. Kita ada diameter, so awak bahagi 2 untuk dapatkan radius. Okay, dapatkan radius sama dengan 1.25 darab 10 negatif 2 meter. Okay, dapatkan area. Okay, baru masukkan dalam ini. Okay, dapat berapa Newton. Okay, B. Okay, if 25 cm long bone is compressed, how much it will be shortened? Okay, panjang asal dia, okay, L0 original line adalah 25 darab 10 negatif 2 meter. Okay, how much will it be shortened? Dia nak elongation ataupun dia punya perpendekan dia lah. E dia berapa kali perpendekan akan dapat negatif lah. Okay, dekat sini awak boleh buat apa? Ada L0, ada E. So Y equal to stress over strain. Okay, cari dulu strain berapa. Okay, maksudnya kat sini stress bahagi dengan yang modulus. 10/8 divide by yang modulus. Okay, dapat berapa strain? Dapat strain. Strain sama dengan elongation ataupun pendekkan per L0. So, cari ini berapa meter. Okay, boleh. Okay, kemudian untuk soalan nombor 10. Okay, ni dia involve linear motion. Okay, linear motion involve Okay, full. Okay, a 2 meter long steel wire with a diameter. Okay, L0 2 meter, diameter sama dengan 4 darab 10 negatif 3 meter. Is placed over a light frictionless pulley kat sini with one end of the wire connected to 5 kg kat sini dan satu lagi connected to 3 kg object. Okay, by how much does the wire stretch when the object are in motion? Okay, given that yang modulus kat sini. Okay, dia nak tahu berapa banyak dia stretch E. Elongation dia berapa? Okay. Kalau kita tengok sini, 5 kg and 3 kg, objek ni akan bergerak ke mana? Ke belah kanan ni ke atau ke belah sini? Okay, mestilah ke bawah belah sini. Sebab this one lagi more mass, lagi berat. Okay, so dia move ke bawah. Ni akan naik ke atas. Okay, lepas tu sekarang saya buat untuk objek 5 kg objek dulu. Okay, ingat linear motion. Kita objek dulu, mass of 5 kg. Okay, so A dia ke bawah, kita ada force apa ni? Weight dengan
tension. Itu aku tension ke atas sebelum objek. Ni pun ada weight. Okay, sebab ni weight 1, ini weight 2. Tension sama sebab wire yang sama, steel wire yang sama. Okay, dia nak berapa banyak dia panjang. Okay, summation Fy equal to MA. Okay, so yang same direction dengan A is W1. Okay, so tension. Okay, tension equal to mg minus ma. Okay, mg minus ma. mg sini berapa? mg 5/981 tolak dengan 5a. Okay, so T sama dengan kat sini lah, T dia sama dengan ni lah. Okay, ni equation first saya. Okay, kemudian saya nak buat dekat 3 kg objek. Okay, still summation Fy equal to MA. Okay, yang same direction dengan acceleration adalah tension. Tension minus W2 sama dengan MA. So, tension sama mg plus MA. Okay, ini adalah 3 kg objek. 3 darab 9.81 tambah dengan 3A. Tension. Ini equation yang kedua. So, 1 samakan dengan 2. Tolak 5A sama dengan 3 darab 9.81 tambah 3A. Okey, kemudian kat sini kita bawa ke sini. Okey, awak buatlah dapatkan A sama dengan berapa. Kat sini saya dapat acceleration. Saya tak tahu, saya tak kira. Okey, awak dapat acceleration sama dengan berapa? ms negatif 2. Kemudian substitute dalam equation, kata saya substitute dalam equation 1. Okay, substitute A sama dengan berapa? ms negatif 2 in 1. Okay, so T buat substitute. Okay, ambil nilai ni, substitute. Okay, so kat sini dapatlah 36.8 Newton. Okay, 36.8 Newton. Kenapa saya nak tension? Okay, tadi kan kotak. Okay, ni wire dia. Okay, T tu tadi dekat sini tension dia. Okay, kita saya zoom out. Saya zoom kat sini. Ni cross sectional area of the wire. Okay, cross sectional area of the wire ni adalah dia punya perpendicular force dia, iaitu perpendicular force ni adalah area, cross sectional area. Perpendicular force adalah tension. Okay, kenapa kat situ? Sebab kita nak pakai yang modulus Y equal to FL over AE. Perpendicular force sekarang ni adalah tension. Kita sekarang nak cari elongation. Elongation sama dengan tension LAY. Okay, tension 36.8. Original length, okay, dekat sini 2 meter. Cross sectional area, okay, daripada diameter, awak boleh cari cross sectional area. Pi d squared over 4. Dapat berapa? M squared. Okay, cari kat saya area. Okay, kemudian yang modulus Y, awak boleh ambil dekat bawah ni. 2 darab 10 kuasa 11. Okay, carilah berapa elongation dia dalam meter.
itu sahaja yang saya nak bincang untuk itu saja saya nak bincang. Saya dah ada bagi dah dalam soalan tu pun dah ada dah saya conteng-conteng. Hopefully awak faham lah. Tapi tolong sambung buat soalan nombor 12. Saya tak bincang 12. 13 saya bincang. 14 ni is out of syllabus. Tolong buat sendiri soalan nombor 12. Good luck. Good luck. Tolong study sebab ni adalah last UPS awak. Itu sahaja. Terima kasih.